welcome to my channel. Now we are going to talk about the collocation ya. Collocation. Jadi ada right, ada wrong ya, ada salah, ada benar ya. Salah satu contoh, yang right, yang benarnya answer the door. Answer the door itu yang benar. Yang salahnya respond the door. Seperti respond the door. Next. Yang betulnya itu burst into tears. Burst into tears. Yang salahnya break to cry. Itu yang salah ya. Break to cry. Next, yang betulnya great fun. Great fun. Yang salahnya big fun. Itu sebenarnya big fun. Next, heavy rain. Heavy rain itu yang betulnya. Yang salahnya strong rain. Strong rain ya, harusnya heavy rain, hujan lebat ya. Next, selanjutnya hold a party. Itu right ya, betul, hold a party. Jangan ucapkan celebrate a party. Celebrate a party, harusnya hold a party. Next, make a mistake. Make a mistake itu yang betulnya make a mistake ya. Jadi jangan ucapkan commit a mistake. Seperti itu. Next, ucapkan make a wish. Make a wish itu harus ucapkan seperti itu. Jangan ucapkan ask for a wish. Ask for a wish harusnya make a wish. Next, ucapkan make room. Make room. Jangan ucapkan make place. Make place ya. Jadi yang betulnya make room, make place. Next, ucapkan pay your respect. Pay your respect. Jangan ucapkan present your respect. Present your respect, harusnya pay your respect. Next, ucapkan waste time. Waste time. Jangan ucapkan lose the time. Lose the time, harusnya waste the time. Kita baca yang betulnya. Answer the door, burst into tears, great fun, heavy rain, hold a party, make a mistake, make a wish, make room, pay your respect, waste time. Itu yang betulnya. Yang betulnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita masih dalam acara berbagi itu indah.